अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। अनवार काकड़ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो खैर बन ही चुके हैं, अब निगरान काबीना बना रहे हैं। आज ही उम्मीद है शाम तक, रात तक कुछ नाम आ जाएंगे काबीना के वाले से। कुछ नाम सामने डिस्कस भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है। कहा जा रहा है कि सुल्तान अली अलाना साहब को निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाएगा। सुल्तान अलाना बैंक कर रहे हैं, अभी बैंक के भी सरबराह रहे हैं, सिटी बैंक में उन्होंने काम किया है। और कहते हैं, कहा जाता है इनके बारे में कि काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालने में सुल्तान अलाना का काफ़ी अहम किरदार था। रिफॉर्म्स के हवाले से, बैंकों में कर्ज़ों, बैंकिंग के भी, कर्ज़ों के, इन चीज़ों के हवाले से एक्सपर्ट हैं, अच्छे क्रेडिबल नाम हैं। अब देखें अगर उनको मौका मिलता है, इसका मतलब ये है कि हफीज़ शेख साहब को फिर ये ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। जलील अब्बास जिलानी साहब को खारजा अमूर के हवाले से वज़ीर ख़ारजा बनाने की बात हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छा इंतखाब होगा। वो प्रोफेशनल डिप्लोमेट हैं, कैरी डिप्लोमेट, सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। चीन में भी, अमेरिका में भी मुख्तलिफ जगहों पे अहम सफारती ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस तरह ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ कज़न रहे हैं उनके, और उनका नाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए पेश किया था। तो बहरहाल चलें, बिलावल भुट्टो के पास वज़ारत ख़ारजा रही, तो जलील अब्बास जिलानी के पास होगी, तो एक पीपल्स पार्टी है थोड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन ये है कि प्रोफेशनल आदमी है। शुएब सड्डल का नाम आ रहा है, अगर वो इनको वज़ीर दाखिला बनाया जाता है तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन इंतखाब होगा। एक बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग पुलिस अफसर रहे हैं, इंटेलिजेंस में भी रहे हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पर टेररिज्म के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो मेरा ख्याल है शुएब सड्डल जैसा बंदा बहुत कामयाब हो सकता है। क्योंकि उनका पहले भी, उनकी शोहरत ये है कि वो एक सिस्टम बनाते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वन मैन शो के बजाय लोगों से काम लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसके अलावा ऑनेस्ट आदमी है, क्रेडिबल आदमी है। और राना सनाउल्लाह की तरह मेरा ख़्याल है, मुझे उम्मीद है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन में डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका इस तरह का किरदार नहीं होगा। एहसन बोन लॉ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल नाम है, चूँकि ये पीएमएलएन के बड़े करीब रहे हैं, पीटीआई के अगेंस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है पीसीओ जज भी रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वे भी सीनियर कानूनदानों में से हैं। एक दिलचस्प नाम मैंने सुना कि वज़ारत इत्तलात के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब का। दुरानी साहब जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर इत्तलात थे, और मीडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, बड़े इनके अच्छे नरम मिजाज आदमी हैं, और बहुत लोगों के साथ रिलेशनिंग और ताल्लुक़ बनाने में बड़े माहिर हैं। इत्तेफ़ाक से उनका हमारे शहर से, अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक़ है उनका। और दुरानी साहब का सुबह बहावलपुर की तहरीक भी चंद साल पहले उन्होंने शुरू की थी, और अच्छे खासे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। नवाब बहावलपुर को भी, और मखदूम अहमद महमूद वगैरह को भी, मखदूम हसन महमूद साहब के साहबज़ादे रविंदर खान से जो मखदूम अहमद महमूद है, उनको भी। तो खैर देखिए, अगर दुरानी साहब को वाक़ई ज़िम्मेदारी दी जाती है। ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब के बारे में भी कह रहे हैं। चीमा साहब भी अगरचे उनका मुस्लिम लीग नून के साथ एक ताल्लुक़ बताया जाता है, उनके भाई एमएनए वहाँ पे रहे हैं, अभी भी सिटिंग एमएनए थे। तो लेकिन चीमा साहब एक ऑनेस्ट आदमी हैं, और बहुत अच्छे पुलिस अफ़सर हैं। जब ये गुजरांवाला के आरपीओ थे, तो उनका यही इख्तिलाफ़ रहा था राना सनाउल्लाह के साथ और शहबाज शरीफ वगैरह के साथ। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस में नून लीग के उम्मीदवारों को कोई सपोर्ट नहीं दी थी। इसी बुनियाद पे उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो मेरा ख़्याल है चीमा साहब भी एक अच्छे बेहतरीन आदमियों में से हैं। कुछ लोग जो अनवार काकड़ साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक, जैसे सरफराज बुगटी के बारे में भी कह रहे हैं, वो भी मिनिस्टर होंगे। उनको भी कैबिनेट में लिया जाएगा, सेंटर हैं इस वक़्त। और इसके अलावा 1-2 और भी इस तरह करके मेरा ख़्याल, लेकिन कह रहे हैं कि ये मुख़्तसर होगी, 8-10 से ज़्यादा लिए वज़ीर नहीं होंगे। एक दिलचस्प बात, 2 चीज़ें दिलचस्प अनवार काकड़ साहब के वाले सामने आई। एक तो हमारे दोस्त बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब ने अपने वीलॉग में ये क्लेम किया, ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी ये चाहते थे। आखिरी दिनों में उन्होंने कोशिश की कि 1 साल के लिए पार्लियामेंट एक्सटेंड हो जाए और उनकी हुकूमत भी एक्सटेंड हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इनको साफ जवाब दे दिया, जिसे हम कहते हैं सराइकी पंजाबी में चिट्टा जवाब, कोरा जवाब दे दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ही बहुत हो गया, तो आप, हम चाहते हैं कि निगरान हुकूमत में ऐसे लोग हों जो बैगेज पिछला कैरी ना करें, और साफ़ सुथरे लोग हों, ठीक लोग हों। और आप लोग ये ज़ाहिर-सी बात है, उसका मतलब यही था कि 1 साल में जो आपने गंद अपने पहले 1.5 साल में मारा है, मज़ीद 1 साल में आप अपने नालायक वज़ीर और नालायक वज़ीर-ए-आज़म के साथ, यही कारकर्दगी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़ाहिर है गिले-शिकवे और उनके लिए मसाइल पैदा करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, और पीएमएलएन की भी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, और फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी हम पहले भी बात करते रहे हैं कि वो अपनी, उन्होंने आने-जाने लगी रही, उनकी दौड़ें लगी रहीं, दुबई में नशिस्तें, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, नाकाम हुए। और अनवार काकड़ साहब के बारे में ये भी कह रहे हैं कि वो एक बड़े सीरियस अपने जो टारगेट्स को वो फॉलो करती हैं, जो उनको टारगेट्स दिए जाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, उनको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं।
اور نانسنس نہیں ہے، نو نانسنس ان کے بارے میں کہتے ہیں، سیریس آدمی ہے، ڈسپلنڈ ہیں اور محنتی بھی ہیں، ہارڈ ورکنگ بھی ہیں، کام کرنے والے ہیں. تو اگر ان کو دیکھا جائے کہ دیکھتے ہیں کتنے ان کو بھی کتنی اسپیس ملتی ہے اور ان کے لیے کتنے مسائل. اصل میں یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ نگران انتظامیہ کو پی ٹی آئی کے خلاف جانے کے لیے کس حد تک جاتی ہے یا کچھ اسپیس دیتی ہے. اگر نگران، جیسا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ نگران انتظامیہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے اور عمران خان کے لیے جیل میں مشکلیں نہ ہوں. مثلا میں سیدھا سادہ اصولی جو کام یہ کر لینا چاہیے کہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیں عمران خان کو، ان کو بی کلاس دے دیں تو کچھ ان کے لیے ذرا ان کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور پی ٹی آئی کی جو لوگوں کی کچھ ضمانتیں، انہوں نے شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا کہ ان کو چاہیے خیر سگالی کے طور پہ جو خواتین جو جن کو کیسز چل رہے ہیں ان کو تو کم از کم ایک آسانی پیدا کریں. ہو یہ رہا ہے نا کہ ضمانت ہوتی ہے پھر پکڑ لیتے ہیں. فرید علی صاحب کو جس طرح وہ بار بار پکڑ رہے ہیں یا اور لوگوں کو پکڑے، تو کچھ لوگوں کو اگر ان کو رہا کرتے تو انہوں نے کون سا کوئی سیاسی مسائل پیدا کر دینے ہیں. تو اس طرح چیزوں میں ذرا لیکن ٹینشن کم ہو جائے گی، اس سے ذرا کشیدگی کم ہو جائے گی. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سافٹ نہیں ہے یہ معاملہ، اور پی ایم ایل این کے لیے بھی ظاہر نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انوار کاکڑ صاحب کو جو وزیر اعظم بنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف ہوں. نون لیگ کے خلاف نہیں ہوگا. یقیناً نواز شریف صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ بات کرائی تھی، شہباز شریف نے کرائی ہوگی، عمر بن نواز صاحب سے بھی کرائی ہوگی، یقینی طور پہ ہوگا. لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے، اس وقت کرسٹل کلیئر ہے کہ نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت یہ پی ڈی ایم کی چوائس بالکل ہی نہیں ہے. اور جس طرح کی یہ کیبنٹ بنا رہے ہیں وہ بھی پی ڈی ایم نہیں چاہتی. پی ڈی ایم کا تو بالکل ہی ایسی خواہش نہیں. ان کی خواہش تو یہ تھی جس طرح کے پی میں انہوں نے ڈرامہ کیا پچھلے 6-8 ماہ سے کہ اپنے 3 وزیر جے یو آئی کے، مولانا نے بھی اپنے بندے دے دیے اور اے این پی نے بھی اپنے کھپا دیے اور پیپلز پارٹی نے بھی ایک دو ڈال دی اور نون لیگ نے ڈال دی. خیال تھا کہ نون لیگ کو، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی اپنے 3 وزیر ڈال کے کیبنٹ بن جائے گی. تو ویسا نہیں ہوا، یہ باتیں ان کی نہیں ہوئی. تو اچھا ایک انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، دلچسپ ہے اس کو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نامزد چیف جسٹس ہیں اور 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ہمارے بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، 17 کو چھٹی ہے، 18 کو ورکنگ ڈے ہوگا نیکسٹ، 18 ستمبر سے وہ چیف جسٹس ذمہ داری سنبھالے. ان سے سنا ہے کہ کافی لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان سے، لا فیکلٹی کے لوگ بھی اور ججز بھی اور وکلاء بھی، اور وہ ملاقاتیں ملتے رہتے ہیں لوگوں سے. ویسے آج کل ویسے بھی عدالت میں نہیں، وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں کیسز میں، کسی بینچ کے ایسا نہیں بنے ہوئے. تو ان کو کافی سارے ریزولیوشنز ہیں، کافی سارے اعتراضات ہیں عطا بندیال صاحب کے فیصلوں پہ اور چیزوں پہ. تو وہ چیزیں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے بھی وہ بڑے ایک ان کا خاص ویژن بھی ہے. تو وہ سنا ہے کہ لوگوں سے کچھ چیزوں سے مشورہ بھی کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو، کن چیزوں کی اپنی پرائرٹی ہونی چاہیے، اور لا کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اور ایک سورس کے مطابق کہتے ہیں نوٹس بھی لیتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب. اگر یہ بات ہے تو یہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے نون لیگ کے لیے. نون لیگ قطعی طور پہ نہیں چاہتی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے وہ ٹریو جو ایک لا اور لیگل اپنے جو جسٹس کے حوالے سے ایک مضبوط اور اسٹرانگ چیف جسٹس کے طور پر رہے. ان کی تو خواہش تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسے چیف جسٹس ہوں جو پرو پی ایم ایل این ہو اور اینٹی پی ٹی آئی ہو. لیکن ایک انصاف پسند ایک منصف جو ہے نا، وہ تو کبھی بھی نون لیگ کو وارے نہیں کھایا، شریف خاندان کو کبھی بھی وارے نہیں کھایا، ہمیشہ ان کو اس پہ اعتراضات رہے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب 18 ستمبر سے خیر سے ایکشن میں آئیں گے، اپنا کام کریں گے. اور ہم سب کو یہی امید کرنی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے طور پہ بہترین ریلیف دیں، لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں، فیصلے ہوں، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں، اچھے فیصلے ہوں، اور چیزوں کی یہ جو لا کا جسٹس کا عمل ہے اس میں تیزی ہو. ہم سب تو یہی چاہتے ہیں، اور لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی موڈ میں جا رہے ہیں. تو یہ بھی پی ڈی ایم کے لیے ایک بری خبر ہے. تو ابھی آگے دیکھیں لاگس میں اور بھی باتیں جب ہوں گی ڈیولپمنٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.